Tukisema dunia ni mawazo ya watu. Ukitosha mawazo ya watu make dunia haiko. Kila kitu ndani ya dunia kinatengenezwa kwa mawazo. Ya kwanza unaanza fikiria ili ulete watu kitu ndani ya dunia. Kama dunia tunapitia shida, vita, ugomvi na kadhalika. Hiyo yote inamaanisha kwamba kukua na kwako na mimi kukua na vyangu, hiyo yote ni vita. Sisi wenyewe tunatengeneza vita. Ili tutoke ndani ya vita sasa ni kutengeneza mawazo yako vizuri. Utaitengeneza aje? Kama mtu ana kwake ana vyake, dunia imekuwa mwangaza, imetoka ndani shida. Jua unayepambana, unapambania vyako, wako kasemu nako. Bandugu wapenzi, kama tunapitia shida, ni sisi wenyewe, sio Mungu, sio shetani. Ili tutoke ndani ya hizo shida zote munasikia, hivi yote viliwahi shinda, kuna njala zeziko hapa nje, kuna magonjwa, kuna nini. Hivyo vyote kuitosha ndani ya dunia ni muzero segonde. Muungano ya dunia, masikilizano ya dunia yote mzima inaweza watoa ndani ya shida. Maake dunia yote munajua kama inagabuliwa kwa mainchi. Maake kutosha shida zilizo ndani ya dunia ni kuigabula upya, kuibomola yote mzima. Na nyumba zote kuzitosha ndani ya dunia, mkizirudia kwa mkizijenga upya. Hiyo upya njoo ufahamu niko na waonesha ili muweze kutoka ndani ya shida. Kupambana haiwezi letea watu solution ya kuishi mzuri ndani ya hii dunia. Wandugu wapenzi, muelewane dunia yote mzima, uwe leta uwe mtu yoyote, muelewane mutoshe shida zilizo ndani ya dunia. Vitu yote tutabitia kwa bure. Hiyo kwa bure njoo kutoka ndani ya shida. Pale ni mafundisho, ni masomo, ni kunelewa sana ili niweze wafundisha zaidi mutoke ndani ya shida zilizo ndani ya dunia. Muganga atatunza bure, kila kitu kilayokuwa ndani ya budongo chote kitakuwa kwa bure. Maki ni kusema kama nyumba moja itajengewa na dunia yote mzima. Kama ni gari itatengenezwa na watu yote ndani ya dunia. Ikuwe ya dunia yote mzima, maki tujenge dunia ya familia moja. Maombi haitowe shida, serikali haitowe shida, kila kitu chote munawaza hakitowe shida. Mimi nabaletea ufahamu ya gisi mutatoa shida zilizo ndani ya dunia. Merci wasikilizaji mwema, merci.